untuk record. Okay, here we are. Okay, so kita teruskan kita punya sharing session untuk hari ini. Okay, now now we are in week 7. Okay, we are in 7 and supposedly kita go through on the mathematical model, or we want to define the transfer function from the system. Okay, before you all pergi break in week 6, okay, kita dah cover apa? Kita dah cover introduction about the control system, and also you differentiate between open loop and closed loop, betul tak? And then the last topic kita cover how to draw ataupun how to construct the functional block diagram. Okay, meanings you diberi satu sistem, okay, and then from the real system you come out or you construct the functional block diagram, and then you label all the subsystem. Apa yang subsystem dekat dalam control system tu? Class, can you give me the example? What's a subsystem in the control system? Siapa boleh bagi tahu saya? What's the element or what the subsystem consists in the control system? Okay, apa? Siapa boleh bagi tahu madam? What's a block diagram or what a subsystem in the control system? Kan kita ada banyak block diagram kan? So can you give me the name or what is the subsystem? Okay. Siapa boleh bagi tahu? Mana ni? Cepat. Yang controller tu kan madam? Yeah, that's a subsystem dekat in the control system. So apa yang kena ada? Katakan you diberi satu sistem. Okay, lepas tu you have to construct your functional block diagram. Okay, so untuk you all develop the functional block diagram tu, apa elemen yang kena ada dekat dalam functional block diagram tu? Apa? Such as input and output kan? Betul. Input dia is a desire. Okay, desire, and depends lah if you want to control the level or the liquid level inside the tank. So you have to write down your input and output such as desire liquid level, or the output dia is a actual kan? Actual liquid level, and then the rest, how about the block diagram? Instead of kita ada input and output, block diagram dia apa? Controller. Controller, and some more? Actuator lagi? Kita ada another two plant. block. Kita ada plant, and then if the feedback element, if the closed loop element, kita akan ada measurement element kan di situ. Betul? Is it? Betul. Okay, that is when we talking about the functional block diagram. So based on pada kita punya contoh yang kita dah discuss kan during our week 6. Okay, so for today, okay, let's say katakan kita dah ada functional block diagram tu. Okay, from the system kita come up with the functional block diagram, and then from the functional block diagram tu kita derive the equation. Okay, so today itu yang kita nak go through, how to obtain and then how to determine the mathematical model, okay, ataupun how to determine the mathematical equation from the system. Okay, tujuan dia, kalau you all still remember, semasa kita cover topik control system design, okay, sebelum kita nak design, kita kena ada transfer function. So for today, we will discuss how to obtain the transfer function from the system. Okay, cuba tengok apa yang madam nak sharekan. So what is our course outcome. Okay, kita punya course outcome for chapter 2 is develop
develop the mathematical model, okay, and the corresponding transfer function for linear time invariant. Okay, system dia apa? So we be covered 3 type of system: electrical, mechanical and electromechanical system. Okay, kita ada 3 type of system that's we going to define the transfer function. Electrical, this is the system. Electrical, mechanical and combination electrical and mechanical, we call it electromechanical system. Right? Okay, so itu adalah kita punya CO2 for this chapter. Okay, and then upon completion of this topic, so the student is able to apa? Supposedly you have to define the system and its component. Okay, define the system tu from this such as apa? From the electrical, from the mechanical and from the electromechanical system. That's you have to define the system and what's the component, okay? Related to electrical, mechanical and etc. Okay, and the next one you have to analyze. Okay, you have to analyze the relationship between the system variable. Okay, and then the third one kita formulate the mathematical model, okay, and list the necessary assumption of the system. And then the last one, kita define the transfer function. Okay, so this is consider kita punya checklist from this chapter, okay, from the CO2. Okay, cuba tengok this one. Mathematical model in transfer function form. Okay, so apa content yang kita akan share? What's the content? Okay, first of all, kita nak tahu a bit, ini macam consider your revision lah, okay, about Laplace transform, right? And the transfer function, okay. And then how we want to modeling kan kita punya electrical system, also how to model the mechanical system. Okay, and the mechanical we divide into two, right? So the mechanical we divide into two. Satu is a translational and the next one is a rotational system. Okay, and rotational system with gear, yang ini kita tak cover. Okay, kita akan cover two type of modeling of mechanical system, translational and rotational. Okay, and then the next content is kita nak modelkan the electromechanical systems. Okay, this a bit introduction to the Laplace transform. Okay, so apa yang kita nak sharekan dekat sini? Okay, the need for the mathematical model. Okay, mathematical model such as of the plant to be controlled. Okay, so maksudnya before kita nak design controller, kita kena apa? Kita modelkan dulu kita punya plant tu ataupun kita punya sistem tu. Okay, so you can see from here, a mathematical model of a dynamical system. Okay, maybe obtained from the from the schematic of the physical system. Okay, physical system ni tadilah sama ada electrical, mechanical or electromechanical system. Okay, we have three type of physical system we're going to discuss from this chapter. Okay, and then based on physical law, okay, so hopefully this physical law ni memang is quite familiar kan, so you all pun pernah guna, pernah apply dalam you all punya previous subject. Okay, and then apa physical laws of engineering yang kita akan guna? Okay, satu adalah Newton's law, okay, of the motion, and then the Kirchhoff law of electrical networks and Ohm's law. Okay, siapa ingat
Apa equation for Newton's law? Siapa boleh bagi tahu saya what's the equation for Newton's law? Apa equation untuk Newton's law? F sama dengan MA. Yeah, very good. F equal to MA. F represent for Force. force. Okay, equal to Mass. M mass multiply with the A. A is for acceleration. Betul ke tidak? Acceleration. Pecutan. Yeah, okay, right, good. Okay, and how about the Kirchhoff law of electrical network and Ohm's law? Apa equation for Ohm's law? V equals to IR. Okay, good. V equal to IR. Okay. And when we're talking about the Kirchhoff law of electrical network ni, ada a few juga kan? Apa? Cuba bagi contoh. Ada berapa Kirchhoff law of electrical network? KVL, Lagi? KCL. Yeah, very good. KVL and KCL. Okay, so this is all the physical law of engineering we're going to apply into this chapter. Semua ingat lagi kan how to use KVL, macam mana nak guna KCL and also the Ohm's law, kan? Okay. So this is related to the Laplace transform and inverse Laplace transform. Okay. And then this is a bit macam saya scan through balik. Okay. When we how we want to macam mana kita nak convertkan, let's say you are given function in term of time domain, okay, and then kita nak nak convertkan kepada function in term of S domain, okay, and acentra, okay, kalau and then contohnya macam mana kita nak taking inverse Laplace transform, okay. Alright, so now kita tengok what is a transfer function or the label. Okay, kita labelkan kita punya transfer function tu with the G. Okay, so normally G, kalau katakan saya draw, okay, let me see. Okay, so alamak, sorry. Katakan kita ada block diagram. So mana medium nak conteng. Okay, here. So saya come up with this. Normally kita analyze adalah open loop transfer function. Okay. Normally yang kita selalu analyze adalah based on closed loop transfer function. Sorry. So from here, C is represent for the output, and then R ni kita labelkan for our input. Okay, and G as ini adalah kita punya sistem. Okay, G adalah kita punya sistem, and H ni adalah kita punya sistem untuk feedback. Okay, so normally G ni normally we call it as a forward transfer function. Okay, and HS ni is a feedback. Okay, feedback transfer function. Okay, so and then from this system, okay, daripada example yang Madam bagi, ini adalah closed loop transfer function. Okay, and G represent as a forward transfer function, and H is a represent as a feedback transfer function. Okay, so daripada satu contoh yang saya bagi ni, this is a closed loop transfer function. Closed loop transfer function. Okay, kita kena Kita kena define kan kita punya sistem ni. Dapatkan sistem kita dalam
dalam kita representkan our system in term of ada one input, one output, and kita simplify kan. Kalau you refer pada kita punya figure 1, and so this one Madam labelkan figure number 2, okay. So when you refer figure number 1, that consists of 2 block. Betul tak? That consists of 2 block diagram. One represent for forward transfer function, another one is represent for feedback function. Okay, so we have to simplify or we have to reduce instead of 2 block. Okay, kita reducekan, kita reducekan menjadi 1 block. So we call it system. So maksudnya system is represent apa? Represent figure kita number 1. Kita dah simplifykan, instead of 2 block, kita reduce into 1 block. And then we call it system. So meaning sistem ni yang kita akan analyze. This is our physical system. Electrical, mechanical and electromechanical system. Okay, and then come up with the input. Kita labelkan input as a R dan output kita dengan C. Okay. So far so good. Any question? So far so good, Madam. Okay. So now apa yang kita nak go through for this topic? Okay, first of all kita akan tengok sistem untuk electrical. Okay, so how we want to model our electrical system. Okay, so this is a review on the electrical circuit analysis. Ni semua you all dah tera-tera kan macam mana nak analyze this circuit. Betul? Dia assume semua dah hebat-hebat ni. Semester 2 you all belajar about circuit theory. Is it? Semester 1. Semester 1. Wah, lagi cepat. Serius, semester 1 kan you all belajar untuk program ESE439 semester 1 you all go through the circuit analysis. Wah, lagi cepat. Okay. So now cuba kita tengok balik apa ni on the electrical circuit analysis. Apa yang normally you apply during that time is Ohm's law, KVL, KCL, and you use mesh and nodal analysis. Betul tak ni semua ni? Dah pernah dengar tak sebelum ni? Ohm's law, KVL, KCL, and mesh and nodal analysis. Untuk you analyze the circuit, you use mesh and nodal analysis and central. Betul tak? Betul. Okay, so dah tera lah kan? Tak. Hey, mana boleh? Ni dah semester 3 dah ni. Lupa. Cari balik buku tu, duduk kat rumah kan? Masa tu ODL juga kan? Betul? ODL juga. Cari nota. Okay, so tak apa. Kita sama-sama go through balik. Okay, so just kalau you all masih ingat, so that's your advantage lah. Okay, you just apply during kita buat apa ni? Electrical circuit analysis ni. Okay, so now cuba kita tengok what is the passive linear component for electrical system. Okay, so you can see from this table 2.3 ni is sama dekat dalam kita punya apa ni? Textbook ataupun kita punya reference textbook. Okay, saya pun ada share rasanya dekat dalam classroom e-book untuk topik control system ni. Okay, cuba kita tengok from electrical system, okay, we going to dealing apa ni kita akan go through, okay, 3 type of passive linear component. Okay, apa passive linear component yang kita akan guna dalam electrical system? Capacitor, resistor and inductor. Okay, normally Madam selalu mention this is a RLC circuit. Okay, kita akan analyze RLC circuit. Okay, capacitor is storage energy, dissipate energy and store energy. Inductor. Okay. Now, apa yang saya nak tunjukkan relationship from this table 2.3.
Okay, cuba tengok first component, capacitor. Okay, and then the second column tu dia tunjukkan relationship between voltage and current. Okay, and the third column they showed the relationship between current and voltage. Okay, the fourth is a relationship between voltage and charge. And the last column is to represent the impedance for passive linear component. So contohnya kalau kita tengok passive linear component number one is a capacitor. The second one resistor, the third one is an inductor. So cuba kita tengok yang first one ni. Okay. So from passive component number one, which is capacitor, okay, you can see what's the relationship between voltage and current. So maksudnya kita nak cari voltage through the capacitor. Okay, this is the equation. 1/C integral 1 to 0. And then current yang dalam kurungan tu you can see is a tau. Okay, and d tau. Okay, if you nak find out what's the current through the capacitor, is a current equal to C dVt over dt. And then you can see the next column tu adalah voltage and charge. Okay, so impedance ni kita tak guna pakai. Kita akan yang kita akan gunakan adalah the impedance, admittance. Admittance kita tak akan guna So kita akan guna impedance semasa kita nak dapatkan transfer function from electrical system. Okay. So untuk capacitor, the impedance dia adalah 1/Cs. Okay. And then cuba tengok untuk passive linear component number 2, resistor. Okay, so macam apa yang ditunjukkan relationship between voltage and the current. Okay, macam mana kita nak check voltage through the capacitor. Okay, voltage equal to resistor multiplikan dengan current kan. Okay, NA central dan apa dia punya impedance for resistor. Impedance dia adalah R. Impedance for capacitor adalah 1/Cs. And then when you see for the inductor, okay, what's the relationship between voltage and the current? Okay, macam mana kita nak create ataupun macam mana you nak derive voltage through the inductor, L dit over dt. Okay, kalau kita nak derive current through the inductor is 1/L integral 1 to 0. Okay, and also voltage and charge and the impedance for inductor is a Ls. Okay, cuba tengok satu example ni. So this is a very simple RC network modeling. Okay, so you have to derive the transfer function of the RC network. Okay, whereby apa yang dia beri dekat situ? Apa information dia beri? VI T is the input. Dekat sini dia dah mention dah what is the input and output. Okay, for this kenapa ni hilang? Okay, ni T. Okay. Derive the function of the RC network below where VI T is the input and V0 T is the output. Okay. So from this sample number 1 consists of RC network modeling. Okay, macam mana you nak derivekan equation from this sample number 1? Apa yang you all nak applykan di sini? Apa electrical circuit analysis yang kita nak applykan untuk sample number 1 ni? Siapa boleh bantu madam? Okay, before that, dia suruh cari transfer function. Kan soalan ni you have to define, nak warna merah. You have to define transfer function. Transfer function dia sama dengan apa? What's the input and output? Transfer function ratio apa? Adalah ratio between output and input kan? So meaning kita punya transfer function, okay, kita nak define transfer function dalam S domain
So jadi function kita nak cari adalah V naught S, ni S output over input. Okay, that's a ratio untuk dapatkan transfer function, output over input. So kita kena derive lah daripada kita punya RC network circuit tadi, you kena derive kan sampai kita boleh sampai you can obtain, okay, until you can obtain your transfer function V naught over VI. Okay, siapa nak cuba? First, apa equation yang kita boleh derive from this RC circuit? Kita nak guna apa? KVL ke KCL? KVL. Okay, very good. Cuba seorang bagi tahu madam apa equation yang kita boleh derive from KVL untuk circuit ni? Negative VI plus VR. Okay, let's say kita buat plus VR. Plus VR, lepas tu? Plus VC. Plus VC. Lepas tu? Equals to 0. Yes, good. Equal to 0. Okay, this is consider kita applykan KVL. Okay, we derive this equation. So negative VI plus VR plus VC equal to 0. Or kita boleh juga buat macam ni kan? Sama dengan VR plus dengan VC. Boleh? Boleh. Boleh tak? Okay. So daripada this equation, let's say lah katakan daripada equation, kita come out equation 1. Okay, cuba you tengok dekat sini. Kita nak cari term function kita. Apa term V out kita? V out kita adalah V naught kan? Okay, V naught kita sama dengan apa? VC. Yes, very good. V naught kita equal to voltage capacitor. Ini adalah equation kita number 2. Okay, so daripada equation 1 dengan equation 2, ingat tak tadi dekat table ni? Kita guna pakai apa? RNC. So maksudnya kita guna relationship between voltage and current. So kita akan pakai this one. Okay. So sekarang ni first of all ni kita derivekan dalam times lah Supposedly sebab dia bagikan soalan dalam time domain, is it? Okay, so maksudnya ini adalah T dan this one adalah T. Okay. So macam mana kita nak ubahkan kita punya this one? So maksudnya daripada equation ni kita nak tunjukkan relationship between voltage apa tadi? Cocok voltage and current. So kita punya VI ni contoh kat bawah ni. Kita applykan KVL. Okay. So VI kita equal to, ini yang macam you dah mention dah tadi. Let's say VI equal to, ni VRT plus V apa tadi? You all come up with the VC kan? V capacitor. Okay, so meanings your V naught equal to V capacitor. Okay, so jadi daripada equation yang you dah bagi tadi, okay, kita write down, kita bagikan the relationship dia between voltage and current. So kita apply kan ni dekat column number 2 ni, capacitor, apa relationship voltage and current dia? Okay, 1/C integral 1 to 0, and then for resistor, VR kita adalah R multiplikan dengan current. Okay, so kita akan dapat this one. Okay, VI in term of time domain equal to VR kita adalah resistor multiplikan dengan current dalam time domain plus dengan yang VC ni. Okay, kita gantikan dengan V naught because kita punya V output equal to voltage capacitor kan. So
kita dapat equation equation 1. Okay, so daripada equation 1 ni kita come up with this. So maksudnya ini kita gantikan dengan V0. Okay, sebab apa kita tak tuliskan, kenapa kita jangan tulis voltage capacitor kat situ? Nak tulis pun boleh sebenarnya. So maksudnya from there lepas tu you dirah balik. VIT sama dengan VR T plus V0 T. Kenapa madam suggest equation ni tulis jadikan VI equal to VR plus V0. Kita nak check time function kita apa? Ni adalah time function kita nak cari. So jadi priority kita dalam equation tu mesti ada apa? Mesti ada kita punya V0, output kita, sebab ini adalah time function yang kita nak define. Okay. Ada soalan tak sampai sini? Faham madam. Faham. Okay, so saya teruskan Okay, Boleh. cuba tengok equation number 2 ni. Okay, equation number 2. So kita rewritekan V0 ni because V0 kita ni adalah sama dengan voltage through the capacitor. So kita refer pada dekat table yang tadi lah. So maksudnya ni kan. So kita tuliskan apa relationship between voltage and current for capacitor. So kita akan dapat this one. Ini adalah, betul tak? Ini adalah relationship between voltage and capacitor. Betul ke? Kita refer dekat table tadi tu. Okay. So now kita labelkan dengan equation 1 and equation 2. Okay, sampai sini. Okay, lepas tu kita Laplace transformkan both equation. Okay, so maksudnya equation 1 akan jadi as equation number 3. So meanings VI in term of time domain tu kita tukarkan dalam S domain. So you akan dapat VIS equal to R. Okay, kita tukar je terus. Okay, so kita akan dapatlah RI S domain plus dengan V0 T, kita tukarkan jadi V0 in term of S domain. Okay, so kita akan dapat equation number 3 and same goes to equation number 2. Okay, so equation number 2, V0 equal to 1 over S and multiplykan dengan apa? Current lah kan? Okay. So and then macam mana equation number 5 tu? How we develop equation number 5? So kita simplifykan equation number 4. Betul ke? Cuba tengok equation this one. Kita simplifykan dari equation number 4. So meaning equation number 4 ni kita apa? Kita keluarkan current. Okay, kita keluarkan current. So you akan dapatlah apa? CS multiply dengan V0. Okay. Kenapa kita keluarkan current dekat sini? Ni, kenapa madam keluarkan current dekat? Jadi tajuk current equal to, maksudnya saya simplifykan equation number 4 tu. Sebab apa? Kenapa saya keluarkan current dekat equation number 5 tu? Kenapa saya simplify kat equation number 4 tu? Sebab nak ganti current dalam RI tu. Equation number 3. 3, ha. Okay. Kat sini. Okay, saya nak substitutekan current kepada equation number 3. Okay, kenapa? Sebab apa? Okay, cuba kita refer balik kita punya transfer function. Okay, time function kita nak cari adalah V0 over VI. Maksudnya V output over V input. Itu adalah kita punya transfer function. Dan apa elemen yang kena ada dekat dalam time function tu adalah apa? Cuma komponen saja. Dia punya passive komponen. Apa kita punya passive komponen? Untuk example tu adalah capacitor and resistor. So jadi dalam kita punya time function tu,
yang kita nak define nanti, ini adalah numerator over denominator. Ingat ya? Numerator adalah bahagian pengatas kita punya equation dan denominator adalah kita punya pembawah of the transfer function. Pernah dengar tak numerator over denominator? Do you heard before? Num and then? Benar. Okay, good. So jadi dalam term function kita nak derive tu, okay, equation yang ada ataupun parameter yang ada dekat dalam term function tu hanyalah komponen. This one saja. Whether resistor dan capacitor. So maksudnya dalam term function tu tidak ada current pun. Maksudnya tidak ada sebutan current dekat situ. Okay, so jadi that's why yang kita kena simplifykan tadi, equation 4 tu, kita keluarkan current, so kita akan dapat lah CS multiply dengan V0. So substitutekan kepada equation 3. So kita akan dapat this one. Boleh follow? Okay, next you tengok. So kita sekarang ada apa? Kita ada, selepas kita substitute, kita ada voltage. VI ni adalah kita punya input. Kita ada V0. Kita ada V0. So from here you rearrangekan untuk dapatkan apa? Transfer function. This one. Boleh? Boleh tak? Senyap macam ni. Tengah fahamkan medium. Tengah fahamkan. So, Madam, ya saya. nak tanya yang equation yang equation number 4 tu kan? Macam mana jadi 1 over CS IS tu lah? Daripada sini. Kita Laplace transform. Kita Okay. Thank you, Madam. kita Laplace transformkan dia. So kita dapat apa? Kita akan dapat 1 over CS multiplikan dengan current. Or else 1 over CS ni adalah apa tadi? Dekat table. Impedance. Ya, impedance untuk capacitor. Ni. Kita gantikan. Okay. Instead of, kita tadi equation yang kita derive dalam time domain adalah 1 over C integral 10 kan. Okay. So kalau kita nak write down kan kita punya equation tu dalam S domain. Okay. Dalam sebutan S. So meaning kita ambil capacitor punya apa? Impedance. Okay, so impedance for capacitor kita adalah 1 over CS and then you have kena multiply lah kan juga dengan current kan sebab Ohm's law. Maksudnya kita nak cari V capacitor. Okay, voltage capacitor through the capacitor. So meaning ini adalah 1 over CS ni adalah capacitor. Okay, impedance for capacitor and kena multiply kan lah dengan current. Okay, so maksudnya ini adalah voltage capacitor. Setuju? Okay. Setuju. Ada soalan? Macam mana saya derivekan this one? So kita rearrangekan equation number 4. Kita keluarkan current. So kita akan dapat equation number 5. Okay, lepas tu substitutekan 5 ke 3. So kita akan dapat this equation. Let's say ni adalah equation number 6. So current tadi kita substitutekan di sini. Ni saya buang sekejap. Kita substitutekan current ni. Okay, kita akan dapatlah mana ni R. Ni adalah current kita. Okay, kita substitutekan this one. Betul? Lepas tu, ni so kita rearrangekan untuk apa ni, kita keluarkan V0 kan? Kita keluarkan V0, you akan dapatlah RCS plus 1. Betul tak ni? How to get this equation? Betul.
Betul tak? Saya simplify kan? Kita dapatlah V0 and then inside the bracket tu RCS plus 1. Okay, so dari sini kita dah ada apa? Kita dah ada input and then kita dah ada kita punya output. So you bolehlah you bolehlah derivekan you punya transfer function. Dan function kita adalah V0 over VI. So you akan dapat 1 over RCS plus 1. Okay, so jadi you have to simplify, make it coefficient untuk S ni 1. So jadi kita kena bahagikan numerator and denominator with the RC. So kita dapat this one. Betul ke yang ni? Betul tak? So ini madam tak nak ambil kira ya. So ni saya cancel. So dapat tak transfer function? This is what is the transfer function yang kita nak derivekan from RC network circuit ataupun RC circuit. Ada soalan di sini? Madam nak tanya, Boleh. kenapa kita perlu bahagikan dengan RC? Maksudnya yang bawah tu bahagikan RC semua. Okay, so ni cancel ni tak ada. Ni kalau untuk design lah. Okay, kenapa kita semua kena bagi dengan RC? Saya nak jadikan S ni koefisien dia 1. Sekarang koefisien dia RC kan? Betul? Betul madam. Okay, so saya nak jadikan koefisien dia 1. Kenapa saya nak jadikan koefisien dia 1? So nanti bila kita nak analyze kita punya transfer function ni, koefisien untuk S ni mesti 1 baru kita boleh analyze. So dekat sini, let's say kalau katakan you buat, katakan I bagi you this contoh soalan macam ni and then you bagi jawapan dia sampai sini je. So masih saya boleh terima lagi lah. Okay? Ataupun you bahagikan numerator and denominator with the RC, kita akan dapatlah this one. Setuju tak yang ni? Saya bagikan atas dengan bawah dengan RC. So saya dapat 1 over RC over S plus over 1 over RC. Betul yang ni? Okay, tujuan dia madam nak jadikan S ni koefisien dia 1. Untuk apa? Untuk design and analysis. Topik analisis nanti. So that's why saya biasakan dengan you all, kalau koefisien S ni bukan 1, jadikan 1. Supaya masa topik analisis nanti you tak buat mistake kat situ. Okay, so saya inform awal-awal. Bila dapat transfer function, pastikan S tu koefisien dia equal to 1. Okay? Boleh? Boleh madam. Okay. So ini salah satu cara macam mana nak define transfer function from the mathematical equation. Okay, lagi satu cara macam mana kita nak define transfer function based on based on block diagram. Okay, so saya pergi dekat lagi satu notes. Saya terus tunjuk dua method macam mana nak derive transfer function. Okay, yang tadi tu apa? Yang tadi tu adalah based on mathematical equation. Kita applykan KVL semua tu kan. Okay, so meaning sampai certain step tu you all boleh derive instead of substitute. Ini tadi madam panggil substitute kan? Apa yang kita substitute tadi? Mana kita substitute kan? 5 kepada 3. Betul tak? Kita substitute kan this one. Kan? Kepada 3. Betul? Okay. Okay. Kalau yang macam ni kita substitute kan, we call it mathematical equation. Okay, dan lagi satu, macam mana kita nak dapatkan transfer function instead of kita derive kan equation, lepas tu kita substitute kan. Okay. Selain daripada substitute tu, saya tunjukkan macam mana kita nak dapatkan transfer function based on block diagram. Okay, cuba tengok this slide. Kita go through the same example.
Okay, ni adalah table yang kita guna pakai tadi. Okay, so now kita using the same example figure 1 tu. Okay, and then from figure 1 kita derive equation tadi lah based on apa? KVL. Kan kita dapatlah equation ni. Sekejap mana medium punya pen ni. Okay. Okay, this one. So maksudnya daripada this figure, okay, daripada figure 1 ni, kita applykan Kirchhoff voltage law, kita dapatlah apa? VIT equal to VR and kita pluskan dengan apa tadi tu? V0. Okay, so ini sama dengan, sorry. Ni sama dengan R N plus dengan V0T. Okay, dan kita tahu V0 sama dengan voltage capacitor. Okay, so jadi we come up another one equation. So meaning V0T ni sama dengan voltage capacitor kan. Okay, so kita simplifykan. This one adalah jadi 1/C. Lepas tu kita integralkan dia IT dt. Okay. So jadi kita kita tukarkan kepada kita taking Laplace transform. Betul tak? So bila kita taking Laplace transform untuk yang ini, equation dia sama dengan apa? Ini adalah current plus dengan V0S. Dan this one adalah sama dengan 1/CS multiplikan dengan current. Okay. Kita sampai sini. Kita repeat je yang tadi tu. Ni satu. Ni satu. Question 1. Ni question 2. Okay guys. Boleh terima sampai sini? Boleh madam. Okay. So daripada equation 1 dan 2 tu, so kalau tengok dekat dalam sini sama je lah Yang ni adalah method yang kita dah discuss tadi. Okay, so saya nak tunjukkan block diagram of the circuit. Okay. So daripada equation 1, ni daripada equation VI equal to R multiply dengan IS plus V0. Okay, daripada equation 1. Ni kan equation 1 ya. Okay. So saya saya rearrangekan voltage dengan voltage. So saya akan dapat VI, V0 ni kita kumpulkan sebelah. Voltage dengan voltage. Okay, you akan dapat VI minus V0 equal to resistor multiply dengan current. Betul ke tidak? Kalau saya rearrange balik jadi macam ni. Agree? Agree. Okay. Setuju. Okay. So jadi sekarang ni kita ada voltage sebelah kiri, sebelah kanan tu ada resistor dan current. Okay, sekarang ni apa yang saya nak cuba tunjukkan dekat you all. Saya nak buat dalam block diagram ni. Equation tu saya nak representkan dalam block. Okay, sebelum tu kita tengok dekat sini ada voltage dan di sini ada current. Dan ini adalah passive component kan? Betul? 1/R. Itu adalah passive component. So maksudnya daripada equation daripada sini kita dapat ni VIS minus V0S equal to this one. Betul tak? So jadi saya nak saya nak tinggalkan current tu. Okay, so maksudnya saya bawa R ni ke sebelah kiri. So akan jadi VIS. Macam mana saya nak cerita kat you all Tak apa, dia ada way around. Okay, nanti confuse. Okay, macam mana kita nak define transfer function tadi? Transfer function equal to V0 over VIS kan? Okay, sekarang ni kita punya voltage adalah
both voltage, maksudnya V0 dan VI ni adalah kita punya transfer function. Okay, so jadi current dekat sini. Okay, so saya mentionkan dekat you all apa parameter ataupun apa variable untuk kita macam mana nak mentionkan, sebab bila kita nak derive transfer function, you kena tahu, you kena identify kalau untuk electrical circuit lah, okay, yang mana you kena identify yang mana akan jadi output, yang mana akan jadi input dan yang mana adalah dia punya sistem. Okay, so kalau daripada contoh equation 1 tadi lah okay, so both voltage ni adalah kita punya input dan current ni adalah output dan R ni adalah kita punya sistem. Okay guys? Okay. Boleh. So jadi kalau you derive equation, cuba define dulu apa dia punya input and apa dia punya output and apa dia punya sistem. Okay, so jadi yang akan jadi input or output sama ada voltage or current, dan all the passive component tadi yang RLC tu, this one, ni passive component kan ni? Ini semua you arrangekan untuk apa? Sebagai dia punya sistem. So maksudnya bila kita come up with this block diagram, okay, so ni adalah kita punya output dan R ni adalah kita punya input dan ini adalah apa? Komponen dekat dalam block diagram ni. Sama ada R ke ataupun capacitor ke ataupun inductor di situ, tapi dalam in term ni lah, in term of the impedance dia. Okay, dan R atau C ni sama ada voltage boleh jadi input atau output ataupun current akan jadi input ataupun output. Okay, sekarang ni daripada soalan tadi, you dah tahu voltage adalah you all punya input kan? Daripada soalan yang mula-mula diberi tadi. Okay ni, voltage dan voltage ni adalah kita punya Input. So jadi current di sini adalah kita punya output. Okay, so maksudnya dalam sistem ni VI dan V0 tu adalah kita punya input. So jadi macam mana kita nak representkan equation number 1 tu dalam bentuk block diagram. Okay. This one. So madam padam balik ni nanti confuse. Comot sangat. Okay. So kita dah tahu mana input mana output kita. Okay. So daripada equation 1 ni macam mana dia nak cerita ya supaya nak bagi all faham. Okay. So let's say lah daripada sini. Okay, kita come up with the block diagram. Kenapa ada summing point di situ? Kenapa ada comparator di situ? Sebab kita ada dua voltage. So first, yang mana satu kita nak letakkan dekat main. So maksudnya ini adalah VI kita. Sebab kalau you refer balik dekat soalan tadi. Mana soalan kita? Sekejap. This one. Apa input kita? Input kita adalah VI. Okay, dan V0 ni adalah output from this circuit. Okay, so term function kita V0 over VI. Tapi macam mana kita nak eliminate current dekat situ? Okay. So, kita pergi balik dekat yang ni. Cuba tengok this one. Okay. So, jadi this is VI. Kita ada dua input. VI dengan
Ni apa? Ni V apa ni? Untuk kat sini. V0. V0. Okay, good. Itu adalah kita punya V0. So ini adalah VIS dan ini adalah V0S. Apa simbol yang kita nak letak dekat? Because sekarang ni menunjukkan ada dua input. So kita nak campurkan VI dengan V0 di sini dekat comparator ni ataupun summing point ni. Tapi you refer kat sini, simbol dia adalah minus. So letak minus kat sini. Okay? So maksudnya VI minus V0. Ni inilah yang kita tengah lukis sekarang ni. Okay. Ada soalan tak sampai sini? This one. VI minus V0. So we come up with this. Dan dekat mana kita nak construct pula untuk resistor multiplikan dengan current ni. Okay. This one. Dan apa output dia? Tadi kita dah define apa output dia. Output dia adalah IS. current. Okay, so jadi daripada block diagram ni, kenapa dekat dalam nota ni dia arrangekan jadi equation yang ketiga. Sebab I ni sekarang adalah output. So jadi cara dia nak create the equation tu adalah output equal to this one. Dekat dalam ni apa? Okay, meaning this one ni adalah kita punya sistem. Or we call it, this is system ataupun apa yang Medan nak bagi. Selalunya Medan bagi mention is a gain lah kat situ. Okay. Ataupun kita punya GS. Kita nak cari ni apa kita punya GS kat sini. So GS kita adalah apa? Kita simplify dah tadi equation tu, kita dapat 1 over S. Betul ke tidak? Kita simplify equation 2 jadi 3. Betul tak jadi 1 over R? Betul. So maksudnya dekat sini adalah 1 over R. Okay, so macam mana kita nak baca ataupun macam mana kita nak derive equation daripada block diagram ni. So meaning I sekarang adalah kita punya output. Output equal to GS multiplikan dengan this one. VIS minus V0S. Okay. So ni sama dengan 1 over R. Okay. Dan darabkanlah dengan both voltage. Okay. Ini adalah kita punya equation 1 and kita punya block diagram yang pertama. Okay, so kalau untuk block diagram ni kita tak perlu substitute. Macam yang kita buat method number 1 tadi tu adalah substitute. Maksudnya I tu kita masukkan dekat dalam equation yang sebelum tu kan. Okay, untuk yang ni kita tak perlu substitute. Tapi you kena derive dulu. Okay, kita derive based on KVL. Lepas tu yang dia punya V0 tadi tu. Mana tadi yang Medan tunjuk tu? This one. V0 tu sama V output kita samakan dengan voltage capacitor. Okay, lepas tu kita rearrange kan kita punya voltage capacitor tu dalam in term of Laplace transform. Okay. So tak payah substitute. Maksudnya current kita dapat equation 2 ni tak perlu masukkan kepada equation 1. Okay, cuma kita kena buat block diagram. Block diagram untuk equation 1 dan block diagram untuk equation number 2. Okay, sekarang block diagram untuk equation 1 kita dah buat. Ini adalah block diagram untuk equation number 1. Okay. So, ni. Ini adalah equation yang kita buat tadi. Okay. So now apa equation kedua kita? Equation kedua kita adalah V0 equal to 1 over CS darab dengan IS. Okay, so daripada equation 2 ni kita buatkan dia punya block diagram. Ni. Betul tak? Betul tak?
Ni equation nombor 2 kita. V naught sama dengan 1/CI darab dengan I. Darab dengan current. Betul kan? Okay. Betul. So jadi ini adalah block diagram 1. So macam mana kita nak buat block diagram kedua pula? Ini adalah block diagram kedua kita. Okay. So sekarang untuk block diagram 1, output dia apa? Output dia adalah current kan? Okay. So untuk next, okay, untuk kita create block diagram equation number 2, dekat sini current adalah output. Okay, untuk equation number 2, current ni apa? Current akan jadi input. Faham tak? Sebab kita nak combinekan dua equation tadi tu dalam bentuk block diagram. Okay, so jadi daripada equation 2, V naught equal to 1/CS darab dengan apa? Current. Kan? So, ini apa tadi ni? Mula-mula tadi, V naught ni adalah input kan? Input. Okay. Untuk block diagram pertama, kita ada dua input, VI dan V naught. Dan kita punya output kita adalah current. Okay, dan 1/R tu adalah kita punya sistem. Okay. So, untuk equation number 2, untuk equation number 2, current kita tadi output akan jadi input. So, jadi voltage akan jadi apa? Output. Okay, ini akan jadi input, voltage akan jadi output. Okay, so jadi kita buat dia punya block diagram. Okay, so sekarang ini adalah current dan di sini adalah V naught kan? Dan apa dia punya sistem? Sistem dia adalah 1/CS. Betul ke? Betul. Betul tak? So and then kita dah ada dua block diagram. Maksudnya kita ada dua equation. Setiap equation tu kita kena representkan dia punya block diagram. Okay, so sekarang kita ada block diagram 1, block diagram 2. Lepas tu daripada 1 dengan 2 ni kita combinekan. So kita akan dapat complete block diagram as figure number 3. Okay ke tidak? Okey doktor. Okey. Kita cantumkan. Okay, so maksudnya macam mana kita nak create equation number 2 ni? Okay, medium bagilah. Ini consider kat dalam buku dia tak mention tau. Tapi saya akan ajar you all macam mana cara kita nak create equation. Okay, equation output equal to gain. Gain ni adalah sama ada capacitor, inductor or resistor. Multiply dengan input. Kita createkan equation kita dalam bentuk macam ni. Output equal to gain multiply dengan input. Okay. So that's why kalau you refer balik dekat sini tadi, ni. Mana? Ni. Betul tak? So ini adalah output. Ini adalah apa? Input dan ini adalah gain. Betul? So to be safe, kita rearrangekan apa kedudukan. Katakan ini kita derive kan? Ini kita derive. Lepas tu kita combinekan voltage dengan voltage. So jadi current di situ akan jadi output lah kalau dua voltage ni input. So kita simplifykan equation tu. Kita susun balik supaya kita dah tahu mana input mana output. Okay, kita susun balik supaya apa tadi? Kita punya equation tu kita tulis balik dalam bentuk output equal to gain darab input. This one. So ada tak sama dengan ni? Adakah sama? Sama. Okay, cuba refer pada equation 2.
Refer pada equation 2. Ini adalah output, ini adalah gain dan ini adalah input. Kan? So meaning kita dah create dah equation output equal to gain darab input. Okay, so jadi daripada equation 2 tu you derive, you dah dapat kan? Maksudnya ini adalah kita punya output. 1/s tu adalah kita punya gain dan I tu adalah kita punya input. Because bila kita nak combinekan dua block diagram ni, untuk block diagram pertama, current adalah input. Untuk next block diagram, kita nak sambungkan. Current akan jadi input. Okay, so maksudnya daripada sini kita nak sambungkan ke sini. So, you akan dapatlah complete block diagram. So, ini adalah current tadi. You can see from here, ini adalah current kan? First, dia adalah output daripada satu. Next current akan jadi input untuk block number 2. Agree or not? Agree. So kita dapatlah complete block diagram. Maksudnya kita combinekan block diagram 1 dengan block diagram 2. So kita akan dapatlah block diagram number 3. This is block diagram number 3 ni adalah apa? Block diagram yang kita lukis, yang kita constructkan daripada kita punya sistem ni. Ni sistem kita. Lepas tu kita dapat block diagram dia macam ni. So ini apa tadi? Ini adalah V0. Dan ni adalah VI. Dan ni ada apa tadi? Sekejap. 1/R kan? Dan ni 1/CS tu ke? Betul, madam. Okay. So daripada schematic, figure 1, schematic block diagram ni, kita constructkan block diagram dia. Okay. So daripada block diagram tu, ada equation dah kan? Equation pertama 1/R, equation pertama pula. Block diagram pertama tu adalah 1/R dan block diagram yang kedua tu adalah 1/CS. Okay, so kita dah dapat block diagram from the schematic diagram. Schematic untuk RC circuit tu kita dah draw kan dia punya block diagram. So you dah dapat block diagram dia adalah which is figure number 3. Okay, so from the complete block diagram ni, tahu tak macam mana saya dapat block diagram number 3 tu? Okay tak? Macam mana Maiden dapatkan complete block diagram? Okay. Okay, so daripada complete block diagram ni, kita define transfer function. Kita dapatkan transfer function. So jadi apa transfer function kita tadi? V0. Inilah output kita. Over VIS sama dengan, macam mana nak define transfer function? Sekarang ni ada dua blok kita nak jadikan. Macam ni je blok diagram kita. Macam mula-mula tadi saya tunjuk kat you all. Ni adalah sistem. Sistem yang RC circuit tadi. Ini adalah apa ni? Ini adalah V0 dan ini adalah VI. Okay. So macam ni kita nak cari sistem ni? Sistem ni adalah daripada transfer function ni kita nak define ni. Macam mana nak define transfer function? Apa pula? Numerator over denominator. So kita kena cari ni. Apa transfer function numerator over denominator ni? Daripada complete block diagram tadi tu. So macam ni kita nak define kan? So theory. Cuba refer theory. So sekarang let's say dia labelkan this is A. And this is B. Maksudnya A dengan B ni we call it cascade connection or series connection. Okay. Kalau series connection or cascade connection, kita boleh multiplykan A dengan B. So you akan dapatlah apa? 1/R multiply dengan 1/CS. Dapat apa? 1/RCS. So maksudnya block diagram di sini, kalau kita draw semula, tu akan dapat, betul tak? Macam tu? Betul. So ni apa kat sini ni? Ni adalah
Oh, V naught. V Ni V betul? input. Betul. Dan jangan lupa arrow dia, okay? Dan this one. So ni arrow untuk output dan consider daripada circuit, okay, daripada RC circuit tadi bila kita constructkan the block diagram, you dapat open loop or closed loop. Open ke close yang kita dapat ni? Close. Close because of ada feedback kan? Daripada sini, Yeah. okay, output ni kita feedkan semula ke summing point ataupun comparator. Maksudnya along this way, ini adalah V0. Okay, so along this way ni V0 lah semua ni. Okay, this is semua ni V0. And then minus because of yang tadi kita derive equation dia VI minus V0. So ini V0. Okay, maksudnya this line signal ni dia tapkan semula, okay, dia feedkan semula kepada comparator. Okay, so maksudnya along this signal ni adalah V0. Alright, so now kita dah simplifykan A dengan B, kita dapat 1 over RCS. Kita multiplykan A dengan B. Maksudnya A dengan B ni we call it cascade connection or series connection. So we can multiplykan block diagram A dan B. So kita dapat 1 over CS. So jadi tak habis lagi ni. Kita tak dapat lagi. Kita nak cari apa? Kita nak dapatkan macam ni kan? Betul? So macam mana kita nak simplifykan this feedback ni? How we want to simplify feedback? So dia ada formulanya, dia ada teori dia. Cuba tengok teori ni. Second theory. So this is, they call it A. So and then you can see line ni. Okay, line ni is a Y lah. Sampai sini Y lah kan? Okay. So meaning dekat line ni, kalau tak ada block diagram, we call it unity feedback. Okay, this one we call it unity feedback. Unity feedback ni sama dengan 1. Okay, so jadi kita applykan teori ni kepada this block diagram. Okay, so how we want to simplify? Kita follow teori ni. Macam mana nak simplify? Bagi media tulis semula ya. Ni adalah A. Okay, unity feedback. Dan ini adalah kita punya Y. Y untuk output dan X ni adalah kita punya input. Okay. And this is also Y. Minus. Mana tulis minus? Minus kat sini. Okay, so jadi macam mana kita nak simplifykan? Macam mana kita nak simplifykan A dan unity feedback tadi? Okay, formula dia Y over X, maksudnya Y output over X. So meaning Y over X ni datang function dia, Y over X equal to, kita copy balik dia punya A, sistem A, bahagi dengan 1. Kalau dekat sini minus, kita tukarkan jadi plus. Okay. Kalau dekat sini plus, kita akan tukarkan jadi minus. So meaning, tadi minus kan? Okay, kalau minus maksudnya 1 plus A multiplykan dengan unity feedback. So unity feedback tadi sama dengan 1. So jadi A multiplykan dengan 1. 1 ni adalah unity feedback. 1 So darabkan dengan 1. Or else, saya lukis ni balik. So ini adalah, let's say ni A. Ni adalah B. So output dan input. So let's say ni minus. So apa kita punya teori? Macam mana nak simplifykan dua blok A dan B ni?
Siapa boleh bagi tahu saya? Apa time function dia? Y over S, betul tak? So how we want to simplify block A dan B? Macam mana kita nak come up equation dia? Siapa boleh bagi tahu medium? How to simplify A dan B? Jadi macam ni. Tadi B dia 1, sekarang B. Okay, macam mana kita nak tulis equation dia? As a theory, macam mana? A over 1 tambah AB. Yes, very good. Okay. Done. Okay, so jadi kita applykan dekat kita punya block diagram kat sini. Apa yang kita akan dapat daripada block diagram ni? Sekarang ni unity feedback. So meaning sekarang ni let's say B dia sama dengan 1. This one 1. Okay, so jadi macam mana kita nak derive this equation? Macam mana? Apa dia punya time function dia? Apa time function kita boleh derive daripada sini? So bagi kata Meda lukis balik ya. Unity feedback. So, apa input dia tadi? VI kan? Dan apa output dia? V naught S. Dan apa kat dalam tu? 1 over RCS. 1 over RCS. Ni minus. Okay, apa dia punya time function? V naught over VI okay, sama dengan apa? sama dengan 1 over RCS Okay, over okay. 1 tambah 1 over RCS. This one. Mm-mm. Okay, good. Betul lah tu. So kita applykan theory. Theory macam mana kita nak eliminatekan feedback ni. Okay, this is a theory how we want to eliminate feedback signal tu. Okay, lepas tu kita simplify lah kalau kita macam apa, kalau dekat sini ni dia dah simplify lah ni. 1 over RCS, 1 plus this one, lepas tu dia tak nak ada, atas tu dia tak nak ada pecahan kan. So dia buat macam mana ni? Dia bahagi numerator and denominator, dia bahagi pula, dia darab kan? Betul tak? Dia nak hilangkan this one ni. Bagi ke darab? Atas bawah, numerator and denominator. Dia bagi ke darab? Nak hilangkan ni, nak hilangkan this one. Macam mana? Darab. Darab kan? Okay. So kita darabkan dengan atas bawah dengan RCS, betul? Boleh terima? Betul ke tidak? Betul. Cancel. Lepas tu? Ni darab dengan ni. Ni akan jadi apa ni? 1 over RCS plus 1. Betul? Betul. Ni darab ni darab ni kan? Betul ke? Setuju? Betul. Setuju doktor. Setuju. Okay, so kita dapat ni kan? Lepas tu tadi Madam mention, saya tak nak koefisien, saya nak jadikan koefisien S ni 1. So jadi, saya kena buat apa? Bahagi RC semua. Bagi RC semua kan? Betul? Saya bagi RC semua, saya dapat ni. Betul ke? Betul, Madam. Sure? Sure. Okay, so ini adalah time function yang kita nak cari. So jadi, bila kita draw balik kepada single block diagram, so ini adalah kita punya sistem. Ini adalah kita punya input dan ini adalah kita punya output. So sama balik macam apa yang kita nak cari awal-awal tadi. Di mana dekat slide Madam yang mula-mula tadi tu, where we are. This one. Alamak, mana? Ni.
Kan? Apa yang kita nak cari? Transfer function. Ni yang kita nak cari. Oh, sorry. This one. Janganlah hilang pula. Sekejap Madam. Ni. Ni. Ni yang kita nak cari. Okay. Sebelum kita, untuk kita analyze kita punya sistem, okay, kita kena representkan sistem kita dalam bentuk figure A tu. Input, output and system. Now kita dah apa? Kita dah define dah kita punya sistem. Daripada apa? Kita ada apa tadi asalnya? Kita ada this one, betul tak? Kita ada this RC circuit. Kita ada RC circuit, schematic RC circuit. Daripada situ kita dah dapat apa? Kita punya sistem. This one. Okay. Any question? So far so good? So far so good, Doctor. Okay. The rest? Macam mana? Okay. Alhamdulillah. Okey, madam. Okay. So sekarang ni kena ingat apa yang akan jadi input or output untuk electrical circuit. Sama ada voltage ataupun current. Kan? So daripada equation kita derive tu kita define apa voltage dia, apa current dia. Okay, lepas tu kita rearrangekan kita punya equation based on apa yang Madam mention tadi. Apa Madam punya tips tadi. This one. Okay, kita arrangekan kita punya equation tu supaya kita dapat output equal to gain darab input. Okay, bila you dah ada output equal to gain darab input, then you bolehlah buat dia punya block diagram. Okay, output sekarang apa? V0. Input dia adalah current. So maksudnya daripada equation ni lah. Daripada equation ni kan? Pada equation ni dia dah, you dah dapat dah. This is adalah output. Maksudnya sebelum tu V0 ni adalah input. Okay, block diagram yang pertama. Block diagram pertama V0 ni adalah input. Okay, untuk block diagram kedua V0 tu mesti apa? Output. Okay, so jadi from equation number 2 tu kita dah derive daripada mana? Daripada equation 2 tadi kan? First kita derive equation number 1, lepas tu kita derive equation number 2. Maksudnya equation number 1 ni buat dia punya block diagram. Equation number 2 ni buat dia punya block diagram. So maksudnya let's say kalau you ada 10 equation, maksudnya ada 10 individual block diagram. Okay, lepas tu kita combinekan dia. You akan dapat complete block diagram. Bila dah ada complete block diagram ni, baru kita define transfer function. Kita applykanlah teori tadi. Whether cascade maksudnya A dengan B you can multiply directly, or yang second tu adalah macam mana kita nak eliminate or how we want to simplify the feedback. Ni macam mana kita nak simplify feedback ni, kita applykan this theory. Okay, so far so good. Ada soalan nak tanya? So far faham, Madam. Boleh follow? Boleh. Okay, good. So cuba tengok equation number 2. Equation number pula. Sorry. Second question. Gitu ni. Mana second question? Saya ubahkan R dengan C tu. Saya swapkan kedudukan dia R dengan C. Mana Madam punya second? This one. Wait. Oh, jadi besar ni. Sekejap lah. View. Okay. Nah ni. Saya tukarkan. Tadi V0 saya sama dengan VC kan. Sekarang ni saya tukar. Swapkan C dengan R tu. Okay. Kita swapkan C dengan R. Saya changekan C dengan R so saya dapat block diagram.
as a figure. Okay, lepas tu derive the term function of the RC network below where VI adalah kita punya input dan V0 adalah kita punya output. So meaning daripada sini, apa block diagram yang kita sepatutnya cari? Apa input output dia? Block diagram. So ini adalah sistem, kan? Ini adalah sistem. Apa input dia? Voltage. Ni, betul? So bila kita buat block diagram, kita dah tukar dah instead of dalam sebutan dalam time domain tu kita tukarkan kepada S domain. Dan apa dia punya output? VO. VO. Okay? Sama lah juga macam tadi kan. Kita dah dapat transfer function. Sorry. Kita dah derive equation. Lepas tu setiap equation tu kita come out with the individual block diagram. Okay, so maksudnya untuk second sample ni, okay, untuk contoh yang kedua ni, daripada this circuit, okay, kita nak dapatkan block diagram represent as ada satu block diagram represent for this system, and then kita labelkan apa input and output dia. Okay, so daripada sini kita come out the term function V0 over Vi equal to system. So system ni kita kena carilah apa dia punya equation. Okay? Boleh? So kita ada berapa lama masa lagi? Kita ada 20 minit. Ya? Betul? Cuba buat. Medan nak tengok. Cuba you all cuba. Cubalah. First derive dulu equation dia. Kita guna apa? Macam tadi kan? Kita applykan KVL. Betul? Betul. Cuba buat daripada equation ni. Guna dua method tu. Lepas tu comparekan jawapan dia. Should be sama lah. Cuma kita buat different method. Satu kita substitutekan dia. So you can get lah dia punya term function. Okay, V0 over Vi. And then the second one kita buat individual block diagram. Setiap equation yang you derive tu come out with their individual block diagram. Lepas tu lepas dapat individual block diagram tu, you combinekan. So you can get the complete block diagram. Okay, daripada complete block diagram tu, you applykan teori tadi. Sama ada cascade ataupun feedback theory. Okay, try lah buat. Boleh ke? Nak cuba? Macam mana Medan nak tengok Siapa nak cuba? Nanti share dekat saya. Boleh ke? Kan Medan tunjuk lagi satu contoh. Nanti dia all buat yang susah sikit ya. Boleh ke? So Medan tunjuk lagi satu example Nak? Let me see second example. Cuba kita tengok kat sini. Example kedua. This one. So dia nak cari term function dia V0 over Vi. Okay, based on yang macam kita lukis tadi tu lah. Daripada sini kita nak dapatkan transfer function dia. Ni adalah sistem. Ni adalah V0 in term of its domain dan input dia adalah Vi. Okay, so jadi from here kita dapat V0 output over input equal to sistem. So kena cari sistem ni sama dengan apa. So meaning sistem ni akan represent capacitor dengan resistor. Okay. Okay, apa equation yang boleh derive daripada sini? Apa equation you can derive from this circuit? Kita guna KVL kan? Okay, let's say kita guna KVL. Apa yang awak dapat? Macam tadi, yang kawan you mention, Vi, lepas tu apa?
plus voltage kapasitor plus dengan VR. Betul ke kalau Media buat macam ni? Betul. Ataupun saya nak buat voltage input sama dengan voltage kapasitor. Saya nak terus buatkan kepada V0. Sebab kita dah tahu time function kita dalam sebutan V0. Okay, kita terus come up with this equation number 1 ni. Okay. So di sini macam mana buat ni? Kalau kita ambilkan dalam Laplace transform, macam mana kita nak buat equation number 1 dalam bentuk Laplace transform? VIS equal to VC macam mana? Dalam apa dia punya impedance untuk capacitor? Apa impedance untuk capacitor? Impedance dia apa tadi? 1 One over CS. Over C. Yes. Okay, 1 over CS. Lepas tu darab dengan current lah kan? Betul? Plus dengan V0 ni tak payah tukar. Sebab kita nak cek time function dia dalam sebutan V0 kan? So biar je V0 kat situ. So ini adalah equation 1 kita in term of Laplace. Okay. So di sini kita kena derive equation lagi satu apa? V0 equal to? VR. Ni. Sorry, ni tak ada. Betul tak? Sekejap. Confuse pula nanti. So tadi kita dah derive ni. Kan? Satu dalam sebutan time domain. Lepas tu kita apa lagi satu ni dalam Laplace transform. Okay. Lepas tu kita buat pula equation untuk, kita derive pula equation untuk V0 sama dengan VR kan? So kita dapat ni. Setuju? So kita ada dua equation. So kalau you all, kalau kalau method pertama kita substitute, betul tak? So kita keluarkan current, kita substitutekan kat mana current ni? Kita rearrangekan equation ni, kita akan dapat this one, betul? Betul? So let's say ni equation number 3. So kat mana kita nak letak equation 3 ni? Ke current. Sekarang ni kita buat method nombor 1 tadi, derivation. So current ni kita nak substitutekan ke mana? Equation Equation mana? number 1. Yes, kita ambil equation 1 ni, substitutekan ke equation number sini kan? Betul? Okay, you akan dapatlah this equation. Betul? You akan dapat ni. Agree? Okay, so sekarang ni you dapatlah ini adalah time function based on derivation, based on mathematical equation. Okay ke? Itu adalah method pertama. Method kedua, kita nak dapatkan time function based on block diagram. So kalau based on block diagram, kita ambil equation mana? Kita ambil equation kita dah tukarkan kepada Laplace transform tadi. This one dan this one. Lepas tu nak buat apa? Dua equation ni. Nak buat apa? Buat block diagram each equation. Yes, very good, very good. Okay, kita buatkan dia punya block diagram. So macam mana nak buat block diagram yang nombor 1 tu? Kita copy balik kat sini. VIS equal to 1 over CS darab dengan current dekat sini and plus V0. So kita rearrange voltage dengan voltage kan? So ni akan jadi VIS minus V0S. Betul? Agree or not? You akan dapat macam ni. Ni akan jadi 1 over CS darabkan dengan current. Everybody agree? Betul. Okay. Lepas tu sekarang, apa kita punya equation tadi? Nak buat equation ni. Output equal to Gain darab input. gain darab input. So sekarang ni apa kita punya output? Apa kita punya input? VI tolak VO output. Okay. Ini adalah kita punya
output. So jadi mana input kita? IS. Ini adalah kita punya input dan ini adalah kita punya gain. Okay. So jadi macam salah je. VI dengan V0 tu kita punya apa ke input? Input. So ini sebab VI tadi kan kita punya input kan? First dalam soalan ni, apa dia punya input? Dia mention tadi, apa input dia? Ni, ini adalah input kita untuk soalan nombor 2. So jadi, kita ada 2 input di situ. Satu VI, satu V0. So meaning, ini adalah kita punya input. Dan current akan jadi kita punya output. So dan 1/CS ni adalah kita punya gain. Okay, jadi macam mana nak buat block diagram dia? Sekejap, kita kena susun equation ni supaya follow this one. So now, input darab gain sama dengan output. So sekarang output kita adalah ni. Sama dengan apa? VIS solat VOS darab CS. Sekejap Sekejap. IS. Okay. So meaning input, output. So jadi output dekat sini, so dia akan jadi VIS minus V0S darabkan dengan 1/CS CS. Darab dengan CS Oh, C bawa sebelah sini kan? Meaning over CS ataupun, betul ke kalau dia buat macam ni? Salah. Salah? Sebab C kita buat pergi sebelah. So maksudnya VI minus V0 bahagi, bukan bahagi kan? Darab lah kan? Darab kan? Sebab ni darab, buat macam ni jadi bahagi kan? Dia dah confused dah. bagi dari sana jadi darab. Sekarang kita nak buat 1/CS ke sini. Betul? So dia jadi bahagi. Darab. Jadi darab. So darab dengan apa? CS. Macam ni? Output equal to gain darab input. So jadi betul ke apa yang medium buat ni? Sekejap ya. So this one V0, okay. Betul darab dengan CS. So jadi from here, daripada sini kita dah representkan ni output, ini input dan ini gain. Okay, so now kita dah follow dah this statement. Okay, so jadi from equation, kita drawkan block diagram. Okay, so jadi kita ada VI minus V0. So jadi ini adalah VI kita. So kalau yang main kita adalah VI, so maksudnya yang first input ni adalah kita punya VI. Tengok pada soalan kita yang mana nak, sama ada nak V0 ke ataupun VI yang kita nak drawkan di sini. Okay, now sekarang VI kita adalah main. Okay, so jadi kita letak VI. Dan minuskan dengan V0. Dan kita multiplykan dengan gain. Gain kita tadi adalah CS. Dan I kita ni adalah output. Okay? Right? So now kita dah ada satu equation, satu block diagram. Okay, next kita nak buat apa? Block diagram kita yang kedua. Kita punya equation this one tadi. V0 equal to RIS. Okay, so second equation kita adalah V0 equal to RIS. Okay, so sekarang untuk first equation tadi, V0 kita adalah input kan? So next question, V0 adalah output dan I jadi apa? Input.
Yang first equation tadi I adalah output. So next equation I adalah input. Sebab kita nak combinekan dua equation ni jadi dalam satu blok kan. Okay, so jadi output equal to gain darab input. So meaning kita dah dapat dah equation yang follow this statement, output equal to gain darab input. So jadi V0 equal to R darab IS. So from here we come out the block diagram macam ni. Is it agree? Current input R adalah dia punya gain ataupun dia punya sistem dan V0 ni adalah dia punya output. Is it agree? Ni adalah daripada equation number 1 dan ini adalah equation number 2. Is it okay? Okay. Boleh. Boleh. Kita combinekan. Dapatkan apa? Kita combinekan dua equation ni. Maksudnya kita derive dapat dua equation, lepas tu kita buatkan dia punya individual block diagram. Lepas tu kita dapatkan complete block diagram. So this is shown the complete block diagram. Equation number 3. Block number 3 ni block diagram yang kedua dan ini adalah block diagram yang daripada equation pertama. Okay. So now kita dah dapat this one. You all kena buat step-step macam ni. Kalau tidak nanti hilang markah. Kalau disuruh you dapatkan transfer function using block diagram. Inilah method dia. Okay. Kalau dia kata derive the transfer function using mathematical equation yang macam tadi tu, yang substitute tu. Faham tak apa beza dia dua arahan tu? Guys, is it clear? Maksudnya sekarang ni kita nak derive transfer function ada dua method. Satu apa? Mathematical equation. Okay, lagi satu? Block diagram. Ya, yang Madam tunjuk ni step by step dia. Macam mana nak guna mathematical equation, macam mana nak guna block diagram. Okay, so untuk dapatkan transfer function using block diagram, mesti kena sampai level ni dulu. Dapatkan complete block diagram. Okay, once you dah dapat complete block diagram, you simplify kan block diagram tu, baru dapat transfer function. Apa transfer function dia? V0 over? VI. Okay, good. So macam mana kita nak simplifykan macam tadi lah. So let's say this is A dan this is B. Boleh tak kita cascadekan dua ni? Boleh. Okay, kita cascadekan A darab B. So you akan dapatlah RCS or A multiply B. So from here kita akan dapat this one. Is it agree? Okay. Ya, agree. Lepas tu tak dapat lagi transfer function ni sebab ada feedback ni. So you have to applykan theory macam mana nak remove atau how we want to eliminate the feedback. Is it? Nah, apa formula dia? Macam mana nak eliminatekan feedback ni? Y over X. Okay. So kita applykan yang tadi, yang ke atas tadi tu lah kan? Mana tadi? This one. Kita macam mana kita nak simplifykan maksudnya macam mana kita nak simplifykan unity feedback tu. Okay, let's say daripada sini kita simplifykan. So you akan dapat apa? V0S over VIS equal to apa? Cepat. Kita terus ambil dia punya gain tu. RCS over 1 plus RCS. SS. Dan ini adalah unity feedback kan? 1. So meaning kita multiply dengan 1 lah. Contohnya ataupun kita dah tahulah, understood is it? Because feedback element ni adalah 1 kan? Okay. So ini adalah dia punya HS. Okay, ini adalah term function yang kita nak cari. Okay, so you boleh simplify juga macam kita mention tadi itulah. Okay, ini yang kita dapat. Kan? Lepas tu kita simplifykan supaya koefisien untuk S ni 1. Okay, so kita akan dapat
after we simplify, we can get this equation or this transfer function. Okay, V0 over Vi equal to S over S plus 1 over RC. Okay, ini adalah transfer function kita. Okay, so maksudnya bila kita dah dapat this one, okay, kita draw balik. This is consider apa? Block diagram represent for circuit number 2. Okay, ini adalah input dan ini adalah output dan ini adalah untuk kita punya sistem mana? Sistem mana? Sistem ni. Okay, inilah sistemnya. Okay ke? So far so good. So far so good. Okay, good. The rest, so ini saya dah extend sikit. Instead of ada 2 saja dia punya passive component, sekarang ni madam bagi 3. RLC pula. Tadi RC kan? Sekarang ni RLC. So nanti cuba balik dan tengok example. Ada je dalam nota tu semua dah ada jawapan. Cuma nak biasakan balik you dengan 2 method. Satu is based on apa? Mathematical equation. Define term function using mathematical equation, dan the second method is using block diagram. At the end jawapan dia sama je. Okay, sudah dekat pukul 4 ni. So Mina tak boleh teruskan lah. Try digest dulu contoh yang saya dah bagi tu. Agree? Okay, tu saja untuk hari ni. Actually kalau Medan nak ajar laju pun boleh. So maksudnya ni pelan-pelan sikit. Second nanti Meja akan masuk laju ya. Cuma sekarang ni saya nak familiarkan you all macam mana nak define transfer function based on 2 method tadi. Satu based on mathematical equation dan lagi satu block diagram. So maksudnya untuk block diagram tu kena derive dulu equation dia. Tapi tak perlu substitute. Kan? Kalau based on mathematical, you all kena substitute kan? Okay, kalau based on block diagram, kita tak perlu substitute. Derive saja equation. Lepas tu setiap equation tu come up with their individual block diagram. Okay, lepas dapat individual block diagram, dapatkan apa? Kita dapatkan dia punya completed block diagram. Lepas tu, lepas dapat completed block diagram, baru kita define apa? Transfer function. Okay, itu saja yang saya nak share untuk hari ini. Let me stop this one. Stop recording. Stop.